जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अच्छे समस्ते भलरे अच्छा ना। भगवान समस्तर मंगल करंतु। देखंतु मु आज बनैबा पई जाउची छतु तरकारी। छतु को काटिके एठी टिक टिक करके धोईकी रखी देइछि। एठी मो कड़ाई रे तेल बसैइली छतु को पकेदेली टिके भाजी दबा भलरे। टमाटा और पियाज काटिकी रखी अदा रसुण एबे छतुटा टिके भाजी आसलाणी। एबे मो पियाज परजी पियाज टिके नाली हो आसले टिके नरम हो गले अदा रसुण पेस्ट पकईदेवी। एठी आलू टिक टिक कर काटिकी रखी एमती छतुटा भाजिकी रखी। अदा रसुण पेस्ट देखते मसलाटा केमती परड हो जाए टमाटो पकईदेले। एबे मो पकईदेवी हलदी मसला आलू सांगर भी किसी समय पे छाड़ीदे घोल रखा। आलू दुटा जाक सीझी गला। ଏବେ
ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ବେଶୀ ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେନି, ମାନେ ଆଡ଼୍ କରେନି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇକି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।